नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अरुसा रो रही थी। असद कहता है, तुम तो रोना धोना बंद करो, कुछ दिनों की बात है, सबके मूड ठीक हो जाएंगे। सारी गलती मेरी है, मगर क्या करता, बात ही इतनी बढ़ गई थी कि मुझे फौरन तुमसे शादी करना पड़ी। तुम वहां अकेली रहती तो मुझे सुकून न मिलता। ये तो शुक्र है उस दिन मैं मौके पर पहुंच गया था, वरना वो आदमी पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करता। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, कुछ दिन बाद तुम्हें इस घर में हर कोई कबूल कर लेगा। अरुसा कहती है, मेरी वजह से आपकी फैमिली प्रॉब्लम से गुजर रही है, आपके अपने बिखर गए हैं, और उन नज़रों का क्या करूं जो मुझे धोखेबाज समझती हैं। तुम्हारे घर वाले समझते हैं कि मैंने तुम्हें ट्रैप किया है। असद कहता है, तुम इन बातों को छोड़ो, आज हमारी सुहागरात है, हमारा साथ हमेशा रहेगा। हम एक हो चुके हैं, कोई चाह कर भी अब हमें अलग नहीं कर सकता। मेरा वादा है तुमसे, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। अरुसा कहती है, बस एक तुम ही तो हो जिस पर भरोसा कर सकती हूँ। इधर सज्जल और नौशीन कमरे में आती हैं। नौशीन कहती है, असद, नवीद ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, घर छोड़कर चला गया। भाई ऐसे थोड़ी होते हैं, छोटों से गलतियां हो ही जाती हैं। तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया है, पसंद की शादी ही तो की है। और हाँ अरुसा, तुम तो बिल्कुल भी अपने आप को अकेला मत समझना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। असद कहता है, आपका बहुत शुक्रिया आंटी। नौशीन असद के कमरे से निकलती है तो असमान नौशीन को कहती है, तुम असद और अरुसा से दूर रहो तो अच्छा है, मैं अपने घर के मामलात को खुद से सुलझा सकती हूँ। नौशीन कहती है, अच्छा, अगर ऐसा था तो नवीद घर छोड़कर क्यों गया, उसने तुम्हारी एक नहीं सुनी। अस्मा कहती है, प्लीज बात को बढ़ावा मत दो, एक दो दिन की बात है, नवीद यहीं होगा। वो ज्यादा देर नाराज होकर मुझसे और अपने भाई से दूर नहीं रह सकता। अस्मा अरुसा के पास आती है। अरुसा अस्मा को देखकर खड़ी हो जाती है। अरुसा कहती है, आप क्यों आई हैं, मुझे बुला लिया होता। अस्मा कहती है, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा इस्तकबाल नहीं कर सकी। अगर तुम्हारी और असद की शादी हम सब की मर्जी से होती तो घर में इतना बड़ा हंगामा ना होता। अरुसा कहती है, आंटी मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मैंने असद को ट्रैप नहीं किया, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। अस्मा कहती है, जो होना था वो हो गया, अब तुम इस घर की फर्द हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे साथ ज्यादती ना हो। इधर नवीद जैनब को कहता है, हमें अभी और इसी वक्त घर जाना होगा। जैनब कहती है, मेरा तो बिल्कुल भी उस घर में जाने को दिल नहीं करता, जब भी वो मामूली लड़की मुझे दिखेगी तो मैं उसे कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। तुम कैसे भी करके असद पर दबाव डालकर उस लड़की को तलाक दिलवाओ। नवीद कहता है, इसलिए तो घर छोड़कर आया था, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा था कि अपना इतना खूबसूरत घर छोड़कर यहाँ आ जाता। नवीद भी घर आ जाता है। अस्मा नवीद को कहती है, तुमने वापस आकर बहुत अच्छा किया, तुम नहीं जानते कि मुझे तुम्हारे जाने से कितनी तकलीफ हुई थी। नवीद कहता है, आप ही की वजह से तो वापस आया हूं, मगर मैं असद को कभी माफ नहीं करूंगा, उसे कहें कि वो और उसकी बीवी कभी मेरे सामने ना आए। असद कहता है, नवीद भाई आपका नाराज होना बनता है, मानता हूं कि मैंने ये शादी जल्दबाजी में की है। अरुसा बहुत अच्छी लड़की है, मेरी और अरुसा की शादी में सज्जल और नौशीन आंटी का कोई किरदार नहीं, उनको तो पता भी नहीं। नवीद कहता है, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। जैनब अरुसा को घूर रही थी, कमरे में जाकर नवीद को कहती है। घर में दाखिल होते ही अरुसा जैसी मनहूस लड़की पर नजर पड़ गई, पता नहीं मेरे दिन कैसे गुजरा करेंगे। नवीद कहता है, तुम उसके मुंह मत लगना। जैनब कहती है, तुम बेफिक्र रहो, इस अरुसा की बच्ची को तो मैं इसकी औकात दिखाकर रहूंगी, वो आई तो अपनी मर्जी से है, अब जाएगी हमारी मर्जी से। इस घर की मालकिन बनने का ख्वाब उसका कभी पूरा नहीं होगा। सजल बहुत खुश हो रही थी, इन लोगों को अपनी अपनी पड़ गई है। नवीद और असद की लड़ाई से मुझे फायदा उठाना चाहिए, अहमद को तो बहुत जल्द उसकी औकात दिखा दूंगी। मुझे आंखें दिखाने लगा था, बेशर्म कहीं का। मैं इस सारे मामले में उमैर पर एतबार कर सकती हूँ, जो मुझे नवीद के सारे सीक्रेट मामलात के बारे में आगाह करता रहेगा, तभी तो इस ऑफिस का कंट्रोल मेरे हाथ में आएगा। सज्जल उमैर को अपने पास बुलाती है। पता नहीं उमैर, तुम में ऐसी कौन सी बात है
جب سے تمہیں دیکھا ہے میرا اپنے دل پر کنٹرول ہی نہیں رہا. ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتی رہتی ہوں. جب بھی تمہیں دیکھتی ہوں میرے دل کی دھڑکن بڑھنے لگتی ہے. جیسے تمہیں برسوں سے جانتی ہوں. تم مجھے اپنے اپنے لگتے ہو. پتہ نہیں اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں. جانتی ہوں تم نوید کے بھروسے کے آدمی ہو، مگر میرا دل تم پر بھروسہ کرنے کو کرتا ہے. لگتا ہے تم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دو گے. سجل عمیر کے ہاتھوں کو پکڑ لیتی ہے. تم میرے اعتماد کو دھوکہ تو نہیں دو گے نا؟ عمیر سجل کی طرف دیکھتا ہے. سجل مسکرا رہی تھی. عمیر کہتا ہے میڈم میں آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. جب نوید صاحب آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے. آپ کے پاس جب بھی آتا ہوں تو نوید صاحب سے بچ بچا کر آتا ہوں. اگر انہوں نے مجھے آپ کے پاس دیکھ لیا تو وہ مجھے فوراً نوکری سے نکال دیں گے. اگر میری نوکری چلی گئی تو بھلا میں کہاں جاؤں گا؟ سجل کہتی ہے میرے ہوتے ہوئے تمہیں نوکری کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. تمہیں یہاں سے کوئی چاہ کر بھی نہیں نکال سکتا، کیونکہ میں اس بزنس کی کیئر ٹیکر نہیں مالکن ہوں. اتنے تو میرے اختیار ہیں نا. عمیر کہتا ہے آپ تو کیئر ٹیکر ہیں، اصل شیئر تو احمد صاحب اور آپ کی مدر کے ہیں. سجل عمیر کی طرف فائل دھکیلتی ہے. یہ دیکھو میں نے یہ تمام شیئر خرید لیے ہیں. عمیر فائل کو دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے. سجل کہتی ہے حیران ہو گئے نا کہ میں کیا چیز ہوں؟ اگر تم میرا ساتھ دو تو تم بھی مالک بن سکتے ہو. جو میرا ہے وہ تمہارا بھی تو ہوگا نا. عمیر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا سجل سے دوستی کرنا اس وقت گھاٹے کا سودا نہیں. اگر میری سجل سے شادی ہو گئی تو اس کمپنی کے مالکوں میں سے میں بھی ایک ہوں گا. اسما انم کو کہتی ہے عروسہ اسد کی بیوی ہے. یہی سچ اور یہی حقیقت ہے. تم بھی عروسہ کو دل سے قبول کر لو، وہ دل کی بری نہیں. انم کہتی امی یہ نوشین آنٹی کی رشتہ دار ہے. نوشین آنٹی بڑی پلاننگ سے اسے لے کر آئی ہے. آپ کی آنکھیں تب کھلیں گی جب نوشین آنٹی اس گھر اور بزنس کی مالک بن جائیں گی. اسما کہتی ہے تم یہ وسوسے اپنے دل سے نکال دو. جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہی رہے گا، اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. ناظرین آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عروسہ کے ساتھ زینب کا رویہ بہت برا ہوگا. نوشین بھی عروسہ کو اپنے اشاروں پر نچانے کی پوری کوشش کرے گی اور سجل احمد کو اور اپنی ماں کو ٹھینگا دکھائے گی کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ تو اپنا سب کچھ مجھے بیچ چکی ہیں. نوشین کی آنکھیں کھلیں گی. اسما ایک بار پھر نوشین اور احمد کا ساتھ دے گی. فراڈ کے الزام میں سجل اور عمیر جیل میں جائیں گے. تب سجل کو بھی پتہ لگے گا کہ اس نے سب کچھ کھو دیا ہے. عمیر سجل کو بھی دھوکہ دے گا. جو اپنی ماں اور بھائی کی نہ ہو سکی وہ میری کیا ہوگی. ڈرامہ انتہا میں اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.